milionera. Mark Viktor Hanson iz Južne Kalifornije treba da dobije priznanje što nas je ovde podučavao. Nastavit ćemo da vas učimo kako da preko ideje i teorije stignete do činjenice. Najteže je da dođete do ideje. Hoćemo da vi izgledate bogati, da se osjećate bogati i da budete bogati. Kada dođete do faze da ste bogati, zdravi i da vam je sve potaman, da ste osoba koja savršeno funkcioniše, osoba koja ne poznaje granice, treba da ostanete u tom stanju. Što bolje bude bolje je za mene. Ko je zadužen da u mom životu bude bolje? Neka svi kažu ja sam. Kada bude bolje vama, vi ćete direktno ili indirektno uticati na 50 ljudi oko sebe. Treba samo da se upitate ko bi mi došao na sahranu. Uzgled što budete imali više novca, već će vam biti i sahrana. Kada umrete, ostaju dve stvari, novac i uspomene. Što je više novca, uspomene će biti lepše. Možete li imati velike misli koje će vas obogatiti? Kakav je odgovor? Da, ali vi ćete ih svakog mjeseca imati mnogo. Koliko ćete ih imati svakog mjeseca? Mnogo. A to će mi doneti novac. Hajdemo sad svi. One će mi doneti novac. Ovo je igra bez limita, ali morate se uključiti. Morate se osloboditi. Zamislite da imate patent zatvarač na vrhu glave i da možete da kažete da ćete sad skinuti svoju staru kožu. Ostanite na svojim mestima, ali iskoračite desnom nogom i ponavljajte za mnom, ulazim u svoje novo ja. To je ceo proces. U vama ne postoji limit. Ponovite to svi ovi tipovi koji vode Kinu sada 80-ih. Sve su to ljudi koji nisu odrasli uz TV, ali odjednom stvar koja se tamo najbolje prodaje je TV. Druga stvar koju žele je video. Prodaju im također i video mašine i trake. Sva ta deca sada gledaju televiziju. Zato se i desio Tiananmen Square. Deca su sad vidjela slobodu. Ja ne padam na komunizam. Oni žele slobodno preduzetništvo, žele da kupuju šta im se dopada, da budu tamo gdje im se dopada, sa onim koga žele, na mjestu koje žele i koliko god žele. Vi ste ovdje da učinite slično. Kada pogledate unazad, vaš prošli život je kao legenda koja je podignut spomenik. Vi ste ovdje da biste bili drugačiji. U redu? Veliki plan je udruživanje dve ili više individua koje su u stanju kooperativne harmonije. Evo šta je rekao Napoleon Hill, a on je na ovo naučio od Carnegiea. Zakon uspeha se svodi na dva principa. Kao prvo, morate imati određenu svrhu i cilj, to mora biti napisano. Kako to mora biti? Napisano. Vaš lični cilj je brzo izlečenje čovečanstva. To je veliki cilj. Healing humanity. Now, is that a pretty substantial purpose? Give him a round of applause, please. Aplauz, molim. Šta je Walt Disney rekao? On je rekao da je njegov cilj da usreći ljude. Ako vi sada imate 14 godina i ja vam pričam i kažem kakav je vaš cilj, vi biste rekli da želite da usrećite ljude. Da li je to sasvim tako? Ako neko od vas nema cilj, večeras pre spavanja treba da uradi domaći zadatak. Neka zatvori i otvori oči, pitajući se stalno kakav je moj cilj. Ukoliko se probudite u sred noći, imat ćete parče papira pored kreveta gdje ćete sve zapisati. Ja sam jutros ustao u 4 sata da bih zapisao sve ovo što vam sada pričam. Ja dugo planiram ova predavanja, radim na njima, poboljšavam ih. Poluživot svakog seminara odvija se između prošlog i sadašnjeg, zato ga stalno popravljam. Morate imati cilj koji morate zapisati. Ne možete imati velikog uspeha u umetnosti, poslu, nauci, obrazovanju ili pronalazaštvu ukoliko ne stupite u savez sa nekim povodom velikog plana. Danas mi je Bob dao listu od 10 izuma koje ima nameru da zakotrlja.
Jedna od ideja su skije koje se postavljaju ispred automobila kada pada sneg. Prvo sam pomislio kako glupa ideja. Onda sam se setio da je to sjajna ideja jer znam kome to da prodam. Ukoliko kola imaju te skije, ne mogu skliznuti sa puta. Ja volim skijanje. Bucky je naučio da skija od Jean-Claude Killier u svojoj 77. godini. Ja sam naučio da skijam prošle godine. Posle jednog od časova u forumu zapisao sam da želim da naučim da skijam. Bio je to 14. maj, sezona je bila završena. Bio sam u Salt Lake-u, odseo sam u hotelu Snowbird, pozvao sam recepciju i rekao da nije moguće da se sada održavaju časovi skijanja. Rekli su mi da se održavaju i da koštaju $25. Sa sve skijama. Hipnotizirao sam sebe da ću od sutra i to naučiti. Posljednji put kad sam skijao, bilo je to u Idahu. 6 ljudi je pokušavalo da me nauči. Rekli su da ne brinem i da treba samo da naučim da se spustim i da će ostalo biti lako. Popeo sam se na vrh brda i bilo me strah da pogledam dole. Otkotrljao sam se pola puta. Bio sam toliko ponižen da sam rekao sebi nikad više. Oni nisu bili moji partneri za veliki plan. Oni nisu bili moji prijatelji. Smejali su se sve vreme. Ja sam bio ponižen, rekao sam sebi da to neću ponoviti. Ovaj momak mi je rekao da će me naučiti da skijam. Spustili smo se niz kratku stazu jednom i on mi je rekao da sam talentovan. Drugi put sam se već spuštao kroz stazu za spust. Zašto? Zato što sam hipnotizirao sebe da će biti lako i zabavno, lako i zabavno. Kada odredite svoj cilj, onda se uvećava i vaša snaga. Vi i ja ovo nismo uvežbali, vi ne znate šta ću sada uraditi sa vama. Kako se zovete? Glenn. Stani pored mene, Glene, ti nemaš ništa uganuto ili slomljeno, samo savi ovu ruku, nežno, ti pritiskaj dole, a ja ću da vučem na gore, važi. Gledajte sada. Imate li ženu ili decu? Ne. Da li ste oženjeni? Još uvijek sam na praksi. Kako se zove? Irene. Zamislite sada kako je Irene sa druge strane tog zida gde gori veoma jaka vatra. Sad zamislite da sa vaše ruke ide snažan mlaz vode. Vi joj spasavate život time što usmeravate mlaz vode prema njoj. Gledajte sada. Nemoguće mu je saviti ruku, a on ne koristi snagu mišića. Njegova snaga se uvećala 100%. Koliko brzo? Zašto je to tako? Imao je cilj. Postavimo ga aplauzom. Niko od vas verovatno nije pametan da čita žutu štampu. Svake nedelje pročitate kako je neka onemoćala baka podigla kamion od 4 tone da bi izvukla unuče koje je pod njim. Odakle dolazi ta snaga? To je ono čemu vas Proktor uči. Snaga u meni. Hajdemo svi. Kada je njegova svest, njegova slika bila da je ona u opasnosti, odmah je postao stamen. Više nije snagom održavao ruku. Čitava snaga svemira prolazila mu je kroz ruku. Kada imate nekakvu svrhu, vaša snaga naraste 100%. U tome je cela stvar. Tako je Isus napravio svoje prvo čudo. Uzgred, Andrew Carnegie je otkrio u Novom Zavetu da je Isus pretvorio vodu u vino. Svi su gledali u vodu, a on ih je naterao da veruju i onda se voda pretvorila u vino. Onda je Carnegie na osnovu toga rekao, ja sam samo jadni radnik koji kopa ugalj. Pitao je Švaba da li bi voleo da bude milioner. Ovaj mu je rekao da. Onda su smislili dobar posao sa čelikom. Tada je Švabu plaćao $1 milion za taj posao godišnje. To danas vredi $100 miliona, to je bilo davno. Napravili su najveću kompaniju za preradu čelika. Ali Carnegie nije tu stao, učio je principe i dalje. Šta mi ovde radimo? Učimo principe. Oni uspevaju u svakom slučaju. Oni su metafizički, nemaju težinu.
Pišem novu knjigu koju moram da završim do 10. februara jer imam tako divan ugovor. Šalio sam se Kenu, on mi je rekao zato su Jevreji tako dobro prošli kada su u Drugom svjetskom ratu proterani iz Nemačke. Znali su principe, imali su veštinu. Bili su trgovci, psihijatri, bankari, advokati. Zato su mogli da napuste Nemačku i da dođu u Ameriku ili da odu u Afriku. Gde god da su otišli, bilo je važno da morate znati nešto. Ne možete sve vreme gledati televiziju. Rad je neka vrsta baterije koja se nalazi u lampi. Ako imam samo jednu bateriju u ovoj lampi, hoće li raditi? Ne. Božanski stvoritelj je učinio da smo svi nesavršeni. To ne znači da je pola vremena kod vas, a pola kod drugoga. Ili da je pola osobe na jednoj, a pola na drugoj strani. Morate ući potpuno u neki odnos i tek onda možete funkcionisati na svim nivoima. Odjednom imamo svetla. Kada se sve to spoji, šta imamo? Svetlo. Imamo svetlo koje plaši tamu. Svako od nas ima ovakvu lampu. Prošle večeri, kada vam je moj drug Artur pričao o MCI tehnologiji koja ulazi u nas kao laser kada se fokusira. To je istina, ali mi učimo ljude da budu kao laserski zrak koji može na sve da se fokusira. Također učimo ljude kako da se njihova baterija složi sa baterijom nekog drugog. Vi ste u nekoj grupi profesora, ali u drugoj ste učenik. Da budete dobar vođa, prvo treba biti dobar sledbenik. Nema vođe bez sledbenika, niti sledbenika bez vođe. Kada vas pitam ko će biti vođa, neka svi kažu ja ću. Ali u ovoj grupi smo jednaki, vaša snaga će se uvećati i možda ćete vidjeti neke stvari koje nikad ranije niste vidjeli. Samo da ovo upalim. Vruće je uvek na vrhu fizika. Lepa sveća. Lepa sveća, samo da je upalim. Uzmete dve sveće i vidite da je plamen 4 puta jači. One candle with another candle, and you see the flame grow 4 times as big? That's a law of synergy. To je zakon energije, kada je nešto skupno jače nego svaki od njih posebno. Moramo se postarati da su naši odnosi na dobrim osnovama. Fuller je rekao da je ovo ogrlica, stavljao bi ovo oko vrata, sve su nas učili da se svaka zgrada gradi pomoću kvadrata. Ova ovdje je tako napravljena. Ovaj program mora imati strukturalni integritet. Kontrolišući jačinu ovih uzica, odjednom ćemo dobiti stabilizovani poligram. Ovaj ugao je čvrst. Da li svi ovo vidite? Ovo ima svoju čvrstinu. Tako mi gradimo. A ako imate integritet, ako poštujete principe, imate dobar plan, imat ćete onoliko slobode koliko želite. Postaćete osoba bez ograničenja, svi zajedno. To je zanimljivo, ali dajte mi neki primjer, reći ćete vi. Helen Keller je rođena i gluva i slepa. Kada je došla Annie Sullivan, roditelji su hvalili zato što je nisu ubili. U ta davna monolitna vremena, baš psujem, Annie Sullivan je pustila vodu niz dlan, to je kinestetsko učenje. Onda je 170 puta napisala na ruci voda. To je izvuklo iz mraka i tišine. Rekla je,
voda. Kada je to shvatila, videla je za sebe, ali i za druge. Kakve to ima veze sa vama? Ima velike veze. Pravimo mi kasetu sa svim zvezdama ovoga programa, ja je prodajem. Sedeo sam u avionu, pošao na sastanak. Pored mene je sedeo predsjednik udruženja slepih, udruženja koji ima 40 miliona članova. Pitao me da li bih govorio za njegove članove, jer njima nikada nije nuđen program sa kaseta za učenje motivacije. Pitao sam ga zašto slepi ne govore slepima. Rekao je da slepi mogu da dođu do nekog mesta, ali mora da ih povede neko ko vidi. Većina ih nema novac da kupi sebi pse vodiče. Ta priča mi je u avionu stalno rotirala kroz glavu, zato što želim da pomognem i gluvima i slepima. Želim da pomognem svakome. Samo kad ste nisko ne želite da pomognete bilo kome. Kad se podignete, želite da pomognete čitavom sistemu, imat ćete uzvišenije ideje. Tek vam je pokazao kako se stiže do višeg nivoa sebe. Vaš život počinje da se kreće. Kada sam bankrutirao, pričao sam sa jednim momkom koji mi je rekao da odem na predavanje koje drži neki mladić. Rekao mi je da ja radim osiguranja, a on nekretnine, da će me naučiti sve o svom poslu, ali da su šanse da uspijem 1:1000. Zahvalio sam mu se što me ohrabrio. Sastajali smo se jednom nedeljno. U tome je trik. Morate se često sastajati sa onim sa kime pravite velike planove, sve dok ne postanete poželjni jedan drugom. Ili kontaktirate telefonom ili faksom. Ja svaki dan dobijam faksove od Bernija. Svaki dan. Ponekad mi šalje cveće u sobu. Tako dobijem ideje. Kada uspete u radu sa svojim partnerom, odmah dobijete želju da ga nagradite. Jedan prijatelj mi je tako poslao ekspander na poklon. Imao je prodavnicu sportske robe. Poslao sam mu pismo, Mark, mi te zaista podržavamo. Mislite li da sam mu ikad oprostio? Kao što sam rekao, zajedno smo jači. Pogledajte dno 3. stranice. Morate bar jednom nedeljno održavati sastanke koji vam moraju biti prioritet u životu. Za čas ću vam pokazati kako se počinje sastanak. Ronald Reagan, koga zovu teflonski predsjednik, je imao običaj da natera da se pogase svi kasetofoni, a onda bi sa momcima pričao masne viceve pola sata. Smijali su se, šalili. Shvatite da humor može da pomogne. Dobrog, čistog humora ima svuda. Slušajte Robina Williamsa. Ja imam možda najveću kolekciju školjki na svetu. Da li ste je možda vidjeli? A gde se nalazi? Rasuta po plažama, širom sveta. Ako želite da počnete sastanak, ispričajte neku od ovakvih šala i nikoga neće uvrediti i svi će se nasmejati. Zašto morate imati plan? To izgleda ovako. Svi imamo ove olovke u više boja. Ako imate jednu olovku, slabi ste. Ako imate dve, jači ste. Ali može opet neko doći i polomiti sve. Ako radite sa 12 ljudi, mada mi preporučujemo 6, nemoguće vas je polomiti, osim ako se zovete Jerry Roberts. Nisam mogao da odolim.
Ovdje kaže da svaki ovakav sastanak mora biti ohrabrujući, mora pomoći svakom od članova. Mi smo se sastajali svakog četvrtka u 7:30 ujutru. Ljudi su nas slušali, bilo je dobro. Počeli su da nam daju besplatnu hranu. Zato kaže da se naše vibracije šire i da im više ljudi dolazi. Mi smo im promenili rezonancu vibracije. Kada radite sa mnogo ljudi, bit će i mnogo problema. Ali njihovi problemi neće biti vaši ako na te stvari budete gledali drugačije. Moja meditacija kaže da treba da pustite da Bog pogleda svojim očima kroz vaše srce i da pronađe rešenje. Šta ćete vidjeti? Rešenje, ne probleme. Danas je jedna učenica pala niz stepenice. Kada sam shvatio problem, otišao sam po lekara. Ovdje nemamo lekara. Odmah je stigla pomoć. Da. Zašto? Zato što ste se svi javili da pomognete. Ja nisam znao šta se desilo. Video sam je samo sa ledom na glavi. Sreća te je otišao s polja, jer kad ode unutra, mrtav si. Kada imate neki problem, morate se pobrinuti za njega. Imao sam 9 partnera na nekadašnjim sastancima. Zvao se Dick i njegova žena je htjela da se razvede. Zarađivao je $20,000 godišnje, a ona je trebalo da uzme pola od toga. Rekao sam mu da pogrešno gleda na to, a on je bio veoma ljut. Bio je ogorčen iz dubine napaćene duše. Rekao sam mu da ćemo dati njegovoj ženi ugovor da potpiše, koji će ličiti na dobar posao. Ali da ćemo njegova primanja dići na $500,000 godišnje. Mislili ste da je mislio da ja to ozbiljno pričam. Svojevremeno smo napisali knjigu Kokošija supa za dušu. Izdavši je, pronašli smo 5 glavnih agenata za taj posao. Jedan od njih nam je rekao da će nam napraviti ugovor nad ugovorima za izdavanje, zato što smo mu uputili predlog za sklapanje posla na 300 strana. Ja tako nešto nisam nikada video. Dobili smo veću ponudu za posao nego što je naša knjiga. Ali tako je izgledalo kao da ja i moj partner možemo da hodamo po vodi, što i jeste osnovni princip da nešto prodate. Date neviđeno obećanje, a onda ga ispunite. Onda ste perfektni. Ja se palim na to. Zašto? Zato što sam sebe slagao. Rekao sam sebi da sam odličan pisac. Kada sam išao u školu, moji pismeni zadaci su uvijek bili ispravljeni. Ali ja sam se dokazao, bio sam bolji. Mi pomažemo jedni drugima, a posmatramo momka koji se zove Stu Leonard. Jedan od vaših domaćih zadataka je da odete kod Leonarda u samoposluge. Bili ste tamo? Taj momak kaže da nećete uspjeti u poslu bez promocije. On ima mlekaru koja nije veća od ove prostorije, a zarađuje $100 miliona godišnje. Kako ide posao? Cveta. Za njega je profit nagrada, što je zadovoljio svoje kupce. Njegovi radnici stoje iza njega. Na razgovor poziva 16 ljudi za samo jedno radno mesto. Unajmljuje samo pozitivne ljude.
Morate razgovarati sa ljudima. To je proces procene. Kakvi ljudi će raditi sa nama? Najbolji. Važan je stav, jer kad mu neko dođe i pazari za $100 jednom nedeljno, to je $5.000 godišnje. A za 40 godina to je $200.000. Zato se on prema svojim kupcima ponaša kao da kupuje za $200.000. On hoće da zna šta vam se sviđa, a šta ne. On je stalno tu. Jedna žena mu je rekla da je se ne dopada što kolica stoje na polju, pa je dete ima mokru guzu kad ga stavi u kolica kada pada kiša. On je pita šta da radi. Hoću da postoje papirni ubrosi. On je odmah naredio da se sva kolica brišu ispred radnje. Drugi kaže da mu se ne dopada kako prodaje jagode. One u sredini se ugnječe, a one na dnu su trule. Hoću da se lepo prostru, pa da ja biram koje hoću. Tako je i uradio. Prodaja jagoda mu je porasla za 1000%. Kada nešto radite, morate pitati druge kako da popravite ono što već radite. Znam, ja treba da pričam sporije. Canfield i ja radimo zajedno. Canfield and I are in a mastermind together. On je rešio mnogo mojih problema. Njegova žena je mojih godina. Videli ste je ovde, Georgia. Reći ću vam suštinu priče. Rekli su je da zbog njenih godina moraju da je urade amiosintezu. Metoda provere ploda za vreme trudnoće. Nažalost, povredili su posteljicu. Jack me je pozvao i rekao da lekari kažu Georgia ili dete. Da li je to dobar izbor? Ovo je ozbiljan problem. Ja gledam Božjim očima kroz moje srce i tražim rešenje. Rekao sam Jacku, kada si imao iščašen pršljen i kada 7 lekara nije mogla da te izleči i kada si otišao kod vrača koji ti je svu energiju izvukao preko tela, kičme u glavu i kroz treće oko, a zatim je uputio ka kičmi, a posle toga svi lekari koji su pogledali snimke kičme rekli su da je to spontana revitalizacija tkiva. And regenerated a spine, and everybody who looked at the x-rays, all of which were dated, what they do is they say, the medical world, when they look at it, they say spontaneous regeneration, which means they don't know what the hell happened. Now, Lee is a master of this kind of alternative modality, but I got with this guy in this island who's a dear friend. I talked to him yesterday morning on the phone. When Jack had the problem, he said, kada me je Jack pozvao, ja sam zvao vrača na Havajima pomoću satelitskog telefona. Morate imati elektronske igračke našeg doba. Treba da imate najbolji alat. Pozvao sam čoveka i rekao da Jack ima problem. On želi da majka i dete prežive, ja to želim, ti to želiš. Učini da se tako nešto dogodi. Na sekularnom jeziku mi to zovemo spontano izlečenje. To je lečenje na daljinu. Ček se vrati kod lekara, on kaže da je izlečena. Lekar je ponudio nedovoljan izbor. Kada je moja đerka bila progutala sodu i bila u kiseoničkom šatoru 5 meseci, moja žena i ja smo spavali u tom šatoru 5 meseci svako večer. To je bolno iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Kada te medicinska sestra probudi u pola noći, ovako reaguješ. Nismo htjeli da naša ćerka misli da joj nije dobro. Zato se moja žena i ja svake godine ponovo venčavamo. Zato moj ortak Andrew Carnegie kaže da je moja žena moj pravi ekvivalent.
Peti i ja smo sve zdraviji od kad smo se venčali. Ako se neko od nas razboli da ospe u bolnicu, brzo izlazi napolje. Tako nam je lekar rekao da će naša ćerka umreti. Rekao sam mu da je otpušten. On mi kaže da ga ja ne mogu otpustiti. Rekao sam mu, shvati to kako hoćeš, nećemo ti platiti. Vi ste vladalac deteta. Dete vas ne može diskriminisati. Nema dovoljno mogućnosti da to učini. Ne bih dozvolio da mi dete umre. Unajmio sam ženu pedijatra, ni ona nije odgovarala. Onda sam pitao ko je najbolji, pronašao sam lekara koji se zove David Kegnine. Morate biti prilježni, to vam je Proctor danas rekao. Pozvao sam čoveka, a kod njega lista čekanja ima 4000 imena. Zapamtite, James Bond sve rešava u posljednji čas. Indiana Jones takođe. Ko u ovoj prostoriji može da reši problem u posljednji čas? Neka svi kažu ja mogu. Zašto sam uspeo? Kada imate dobar plan, pravite čuda. Morate ostati pozitivni, tako sve uspeva. Uvijek ćete nailaziti na mnogo prepreka, otpora, mržnje. Morat ćete biti sami, ali bit ćete jači sa dobrim planom. Mnogi ljudi su pokušali da unište ovaj naš program. Kada budete imali neku dobru ideju, bit će tu dosta otpora. Nismo ni mi prešli sve prepreka, ali mi znamo da ćemo ih prebroditi, jer znamo da smo mi ovde da služimo čovečanstvu. Ako se ovo završi onako kako želimo, Proctor će dobiti Nobelovu nagradu. Da li je tako? Pozdravimo Boba. Okrenite 4. stranu, molim. Najbolje se na nekom planu radi ako ima od 6 do 12 članova. Sastajte se redovno, ako je moguće na nekom lepom, inspirativnom mestu. Može to biti kancelarija, kuća, crkva, park, jezero, biblioteka. Ako ste na Havajima, može ispred kuće. Tu je i mesto na koje moja žena i ja odlazimo. Tu se voda preliva preko malih jezeraca. Moja žena i ja tamo hladimo noge po par sati, svaki put kad dođemo na Havaje. Problem nije problem osim ako vi ne pravite od toga problem. Život nema značenja osim ako ga vi ne pronađete. Neka svaki od članova deli nešto što je pozitivno. Kad razgovarate telefonom, Don, od kad smo se posljednji put videli, šta je to o čemu se najviše razgovara, u čemu si najviše napredovao? To će da podigne ono čime se on bavi. Ako krenete prosečno, šta ima novo, reći će vam, pokvarile su mi se kola danas i počet će onako kako ne treba. Mi smo decu učili kako da se radosno javljaju na telefon. Većina ih radi ovako, jer mama kod kuće nije tras. Jednom sam u Dallasu imao sastanak sa predsjednikom Rossom Perrotom i pozvao sam svoju ćerku koja ima 6 godina. Ona mi kaže, tata, kad ti kažem da te volim, znam da se to čuje u tvom uvetu, ali da ti se od toga istopi srce. Obe moje ćerke su deo mojih planova. Služavka također. Što ste veći, to postajete jači. Ne postoje granice za ono što možete da uradite. Mi smo recimo napravili ugovore da napišemo 20-ak knjiga, to treba uraditi. I mi imamo nameru da se lepo zabavljamo dok budemo radili. To je deo principa. Neka svako od vas traži podršku onog pored sebe za ono što radi i podeli događaje. Ako jedan u grupi iznese problem koji je imao ostalih, 5 će pronaći rešenje. Neka svi kažu ja sam rešenje. Svi treba da vizuelno, emocionalno
i verbalno da pomažu svakog člana koji želi nešto da učini. Recimo, taj hoće da kupi kuću. Princip je da mi treba da verujemo u ime onih koji sami potpuno ne mogu da veruju u ono što žele da ostvare. Kroz 5. stavku će vas Jack večeras provesti detaljnije. Iza nas se nalazi onih 8 principa koje sam vam naveo. Ja dopuštam, ja verujem, ja razumem, ja odlučujem, ja opraštam, ja pitam, ja prihvatam, ja sam odlučan i zadovoljan. Ja sam jak kada mi drugi pomažu. It says, I release myself to the mastermind because I am strong when I have others to help me. Everyone nod your head. We're going to have a group mastermind here. We are all here to... Svi smo mi ovde da bi pomogli jedni drugima. Kada uvedete nekoga u svoje planove, treba da ga proverite da biste se uverili da je sinhronizovan sa vašom grupom. Ja verujem da naš plan može da stvori nešto iznad onoga što ja mogu da učinim. Shvatam da ću veće rezultate imati ako budem otvoren. Treba da pogledam na sebe i na svoje mogućnosti sa tuđe tačke gledišta. Ponekad je moja žena pametnija od mene. Oženio sam se boljom od sebe, bar to sam sebi mogao da priuštim. Ponekad je bolno ono što mi kaže. Odlučio sam da se oslobodim svoje želje i spreman sam da prihvatim nove mogućnosti. I decide to release my desire totally to trust the mastermind. I am open to accepting new possibilities. What kind of possibilities? Remember, the paradigm shifted. That book I asked you to read, Future Edge, said 1968, the Swiss... 1968. godine Švajcarci su bili vlasnici 65% proizvodnje satova i 85% profita od njih. Ovo nije njihov sat, ali imam jedan švajcarski na navijanje. Izmišljeni su kvarcni satovi, ali niko ih nije patentirao. Oni su znali da će svi hteti da kupuju švajcarske satove koji se navijaju. A onda su Japanci rekli, kvarc nema patenta. U sljedećih 10 godina su sa 1% proizvodnje satova u svetu skočili na 90% proizvodnje. Većina vas ima japanske satove. Švajcarci nisu mogli da prihvate nove mogućnosti. Morat ćete da razbijate cigle, zidove, zato ste došli ovamo. Ja opraštam sebi. Ovo je važno. Za ručkom smo razgovarali o strahu od napuštanja, svi smo to osjetili. Rešenje nije samo za Amerikance i Kanađane. Ono je za čitav svet. Zato ja i pišem knjigu o tome. Zato decu ljubimo svako jutro i kažemo da čuvaju taj poljubac dok se ne vratimo kući. Postoji 101 tehnika koju smo Jack i ja razvili za to. Ovo je najkreativnije doba u istoriji. Mi smo potrebni svetu. Ovo nije vreme samo za Rossa Perroa, za Thomasa Edisona, već i za mene. Kome još treba da praštamo?
drugima. Ne možeš opraštati drugima pre nego što oprostiš sebi. Treba to uraditi kao što Japanci rade. Zapišeš ono što opraštaš i zapališ šibicom. Ako to zapališ ispred nekoga simbolično, još bolje. Večeras pre kupanja napišite sve što mrzite i zamerate mami i tati. Ponekad ni ne znaš koliko toga ima dok ne zapišeš. Onda to zapalite i recite da ste oslobodili tatu i mamu ili samoga sebe. Juče sam bio ljut, ali danas je u redu. Pitam, želim da čujem ono što zaista želim. Treba da su vam jasni ciljevi, snovi, želje. Ako to ne učinite, bit ćete ranjivi i morate paziti da vas ne oduvaju. Prihvatam i verujem u plan. To treba da zadovolji moje svakodnevne potrebe. To će se desiti vidljivo i nevidljivo. Pojavit ćete se sa rješenjem. Biće više odgovora. Neki od vas neće spavati baš dobro narednih nekoliko noći. Nećete biti umorni, treba sve da vas naučim kako da se molite. Bob je danas lepo definisao molitvu. Ja sam to zapisao. Svi smo mi ovdje učenici i učimo jedni od drugih. Primetili ste kako se ophodimo sa najvećim poštovanjem jedni prema drugima. Ne možeš biti sa nekim koga ne poštuješ, ne voliš i ne ceniš. Kada me Jack pozvao i rekao da ima problema, ja sam se nasmejao. Ja ne bih bio njegov partner. Ja sam našao rješenje. Posljednje, posvećenost cilju. To će nam naš plan pribaviti u izobilju. Dobit ćemo sve stvari. Sve ono što nam treba da živimo punim životom. Naš život treba da bude maksimalno uslužan prema Bogu. Zapamtite ovih 8 pravila. Ja dopuštam, ja verujem, ja razumijem, ja odlučujem, ja opraštam, ja pitam, ja sam odlučen i zadovoljan. The solution, as Bob said, what does he keep saying? Where are you here? When is it? Now. Would you please raise your hands and welcome Bob Proctor? Da pozdravimo Boba Proctora. Pozdravimo ga. Dr. Mark Victor Hansen. milionera. Kako krećemo napred sa našim programom, svaki naš sastanak je sve značajniji.
Naši snovi postaju stvarnost. Sljedeći čas je veoma kritičan u ovom procesu. Na njemu treba da pređemo sa onoga što trenutno postižemo da bi dostigli naše snove. Gospodin koga smo vidjeli u ponedeljak i koji je ekspert za pretvaranje snova u ciljeve i koji će vas uputiti u veoma jasan proces kreativne vizualizacije. Molim vas da pozdravimo doktora Lee Pulosa. Hvala. Dobrodošli u nauku vizualizacije. Teško je pratiti nekoga kao što je Val, jer je on jedan od mojih učitelja i gurua. Uvijek sam se ugledao na njega, mnogo toga naučio. Prema tradiciji nadam se da ću moći da vam prenesem nešto od njega. Svi mi različito prezentiramo stvari, ali hteo bih nešto da vam pročitam. Postoje situacije koje mogu da odrede promjene u zvuku, mirisu i ukusu, integrišući rad mnogih mišića. Također se mogu menjati informacije između organa i mozga u našem organizmu, prenesene jednostavnim jezikom, jer su ti isti organi veoma osjetljivi na električna i magnetna polja i ultraljubičastu svetlost. Oni mogu da analiziraju polarizaciju svetla i na taj način odrede vaše reakcije. Konstantno prate vreme, čak i noću. Mogu funkcionisati kao nepogrešiv sistem navođenja. Mogu stvoriti kompleksne socijalne strukture i komunicirati sistemom signala na daljinu. Zamislite da se sve to nalazi u mozgu i to u veličini jednog zrna soli. Zamislite da se sve to nalazi u glavi jedne pčele. Šta mi možemo da očekujemo od naših mozgova? Mi imamo 20 milijardi neurona. Mislim da su naši potencijali beskonačni. Ipak jedna stvar koja nam je razvila kapacitete, možda više od bilo čega drugoga, je vizualizacija. To se desilo pre oko 150 miliona godina. Ali mnogi ljudi se pitaju da li je ta vizualizacija pomodna stvar, da li je to nešto moderno. Da vas veoma kratko obavestim o istoriji vizualizacije. Fascinirajuće je. Vizualizacija je u istoriji korišćena kao dijagnostika za lečenje bolesti. Filosofi i sveštenici svake kulture koristili su ovaj metod da bi objasnili rast i rađanje. Pre 4000 godina hermetički filosofi starog Egipta tvrdili su da vizualizacija može da prevede mržnju u ljubav, bolest u zdravlje. Također se vizualizacija koristila u srednjem veku. Indijska joga potiče iz 200 godina pre naše ere. To je tehnika vizualnog fokusiranja pažnje uz misli koje podržavaju željeni cilj. Zvuči poznato. Budisti su vizualizovali osnovne boje da bi vežbali moć svoje koncentracije. Uzgled, ako neko ima problema sa vizualizacijom, vizualizacija boje je najbolji način da se ojača taj mentalni mišić u vašoj glavi. Tantrička joga, 6. vek pre naše ere. Oni su vežbali vizualizaciju misli da bi dobili materijalni efekat. Zar mi to ne činimo i ne učimo? Carl Jung, Švajcarac, stvorio je posebnu mandalu, krug živo obojen i pun simbola.
On služi kao praksa vizualizacije koji treba da spoji različite strane naše psihe. Čak i u Bibliji se pominje vizionarsko iskustvo. To je bogat izvor vizija i snova. Sjećate li se priče o faraonu? Većina religija koristi vizualizaciju kao način da se dođe do spiritualnog cilja. Na primjer, hrišćani imaju pričest, hleb i vino. Zatim se vizualizuje posljednja večera kao način da se duhovno pročistimo. Aristotel kaže da duša nikad ne zamišlja sliku. U Grčkoj su postojali hramovi za spavače. Puštali su ljude da padnu u san i u trenutku kada se nalaze u onoj fazi između jave i sna govorili bi im sugestije. Snovi su snažna vizuelna iskustva. Mozartu je vizualizacija koristila u stvaranju. Einstein, naravno, kada sam analizirao svoje metode rada, shvatio sam da više dugujem fantaziji nego talentu. Napoleon Hill govorio je da bi čovjek bez imaginacije bio kao observatorije bez teleskopa. Nedavno je kardiolog Herbert Benson, neki od vas su možda pročitali njegovu knjigu, otkrio da ljudi koji vizualizuju ili meditiraju imaju manje problema sa srcem, treba im manje lekova. Zato je on uzeo svoju opremu i pošao u Indiju da studira ljude koji se bave jogom i meditacijom. Mislio je da nešto od toga može uneti u svoju kulturu. Ako želite da postanete kaluđer u Indiji, jedan od zadataka je da se popnete na planinu visoku 18.000 stopa sa učiteljem, naravno. Treba da sednete pored potoka u kome je voda ledena i to bez ikakve odeće na sebi. Ceremonija počinje u ponoć. Vaš učitelj uranja vašu odeću u ledenu vodu, a zatim vam je oblači. Zapamtite to, zamislite. Vaš zadatak je da u sebi vizualizujete plamen u svom telu koji će osušiti odeću. To se mora uraditi 7 puta, sve dok sunce ne izađe. Vizualizacija je odigrala vrlo važnu ulogu u istoriji ideja i misli. A sada, dao sam vam u ponedjeljak primere snage podsvesnog. Irene Pietrovski, jedan od velikih vizualizatora, bila je u stanju da uspori rad srca i svih organa. Samo pomoću mašte. Šta se dešava u vreme vizualizacije? Kada zatvorite oči, krećete sa leve strane mozga na desnu. Većina naše vizualizacije dolazi iz desnog mozga. Vi se prebacujete iz simpatičkog u parasimpatički sistem. Drugim rečima, vizualizacija je veština koju svi moramo vežbati, mada smo svi rođeni sa tom sposobnošću. Kao deca imali smo jasnu sliku, odnosno kada bismo zatvorili oči, slika pred nama bila bi isto toliko jasna kao i kad gledamo. Sjećate se da smo polako odbacili sve ono što se nalazi sa leve strane i da smo počeli da vizualizujemo. Jedna od čestih žalbi koju čujem kod ljudi koje pokušavam da naučim o ovoj tehnici je da ništa ne vide. Naravno. Kada zatvorite oči, više ne gledate na svet s očivima. To je realnost koja je sasvim različita.
Svako od nas ima omiljeno čulo koje posebno razvija. 70% populacije je vizuelno orijentisano, 20% su kinestetičari. Oni koji vole da dodiruju, 10% su slušači. Koliko vas ovdje osjeća da je vaše osnovno čulo vid? Koliko vas misli da im je primarno čulo dodira? Koliko vas misli da mu je primarno čulo sluha? Koliko vas ne zna? Najbolji način da to provjerite je da prijatelju do sebe pokušate da objasnite kako izgleda neka plaža. Ako mu naglasite plavo nebo, beli pesak, verovatno ste vizuelac. Ali ako mu pričate o toploti koju osjećate na telu, o dodiru peska, verovatno ste kinestetik. Ako čujete galebove, onda je za vas primaran sluh. Kad počnemo sa vizualizacijom, počnite da se uklapate u svoje omiljeno čulo. Moja žena, Carol, je kinestetičar, a ja vizuelac. Mi upravo radimo na jednom programu i njena čula i iskustva su potpuno različita od mojih. Treba to da poštujete. Vaš stil. Bolje je tako nego da kopirate nečiji. Možda je bolja reč za ovaj postupak u stvari stvaranje slika. Postoje spontane vizije koje se pojavljuju nijotkuda. Indukovane ukoliko ste koncentrisani na vizualizaciju nečega što želite da zadržite. Konkretne vizije su kada recimo želite da ostavite duvan i kada sebe vidite kako ne uzimate cigaretu u stresnoj situaciji. Vizualizujete kako su vaša pluća čista i tako dalje. Naravno, tu je i simbolična vizija. Znak cigarete precrtan crvenom crtom. Uopštena vizija je kad zamišljate kako recimo osvajate turnir u golfu i držite pehar. Tu su procesne vizije kod kojih idete korak po korak. Samo sam hteo da imate pregled. Zato vizualizacija uspeva. Zato što budućnost stvara sadašnjost nasuprot prošlosti. Drugim rečima, ono što vi radite je da vašu budućnost dovodite u situaciju kada ona postaje stvarnost u času dešavanja. Filteri su sva vaša iskustva iz prošlosti. Zato to uspeva. Vizije nemaju vremenski tok, one nisu linearne. Dešavaju se jednovremeno, ne zauzimaju nikakav prostor. Vrlo su slične snovima. Nemaju logiku, nemaju vremenski protok. U kontrastu na fizičke objekte, vizije su fleksibilne. Možete ih menjati, kriviti, sve možete sa njima. To je njihova lepota. Tako dobijamo moć da istražujemo i da radimo na otvorenom nebu svesti. To mi i radimo. Znam da ste svi radili na nekom svom cilju. Htio bih sada da vas provedem kroz model od 8 faza koji sam razvio. Uzmite jedan prazan komad papira.
Na tom papiru napišite svoj kratkoročni cilj. Nešto što možete postići za 6 mjeseci ili za godinu dana. To može biti zdravlje, porodica, ljubav, ekonomija, unapređenje. Ali napišite to. Moj cilj je. Onda napišite zašto želite da postignete taj cilj. Želim da budem sasvim uveren u vašu motivaciju. Daću vam jedan primjer. Imao sam učenika, jednog mladića, koji je napisao da mu je cilj da zarađuje 100.000 godišnje. Bio je sposoban za to, zato što je bio dobar trgovac. Ali njegova motivacija bila je da se dokaže pred ocem. On je hteo da mu se osveti tako što će zarađivati više od njega. To je pogrešno. Prava motivacija bila bi da je hteo više da zarađuje da bi popravio svoj odnos sa ocem. Zašto želite svoj cilj? Budite sigurni u motivaciju. I zašto niste postigli svoj cilj? Možda ćete reći, tek sam počeo. Pusti me da probam. Ali važno je ovo pitanje. Zašto niste to ostvarili? Morate znati motivaciju. To će odrediti vašu odlučnost, nivo do koga ćete ići. Sve ono dobro što nam određuje budućnost. Da ugradimo nešto materijalno što znamo o funkciji mozga. Sada zapišite informaciju sa leve strane mozga koja će vam pomoći da dođete do tog cilja. Svi znamo i to smo radili ranije. Svi znamo da to treba napisati kratko i jasno. Svi znamo da levi deo mozga ima jezik u ekvivalentu deteta od 5 godina. Kako biste se obratili petogodišnjaku? Neki od mojih prijatelja, metafizičara, govore velike reči. Ja sam centar svetlosti, kosmos protiče kroz mene. To je lepa misao, ali vašem mozgu je dosadna. Jednostavna informacija. Na mene utiču samo pozitivne misli i ljudi. Zarađujem x dolara godišnje. Moj partner i ja se sve više volimo. Sada se igram sa decom više nego ikada ranije. Neka bude kratko ili slatko. Treba da imamo 2 ili 3 informacije za mozak u isto vreme. Mada to nije važno. Ne budite dosadni svom mozgu. Neka bude zanimljivo. Tako da pokrijete čitav spektar svog cilja. Levi deo mozga radi sa rečima, a šta radi desni deo mozga?
On pokriva slike, predstave. Za vaš desni mozak nacrtajte svoj cilj kao da se desio. Detalji su važniji nego bilo šta drugo. Nacrtajte ga, ali preporučujem da nađete fotos u magazinu ili na sličnom mestu. Fotos vašeg cilja. Znam jednu osobu koja je svoju glavu stavila na tuđe telo. Utoliko je to kuća ili prihod, postupite isto. Ali nacrtajte cilj kao da se već desio. Postoji psihološki koncept koji kaže da ako imate dve ideje koje se potiru, ako recimo kažete da ste teški 165 funti, a u stvari imate 225 funti, znači poruku da se stvori ta stvarnost. Ako postavim takvu premisu, moja podsvest će biti vrlo aktivna i potrudit će se da se postigne takav cilj. Ona će smanjiti razliku onoga gde se sada nalazim i onoga što sam rekao da ću biti. Nismo pričali mnogo o trećem mozgu, ali imamo i prečagu. O tome ćemo više posle podne. Taj deo mozga odgovoran je za naše osjećanja. Šta osjećamo kada je naš cilj u pitanju? Radost, ushićenje, uzbuđenje, ekstazu, zadovoljstvo. Napišite. Ako imate više od jednog osjećanja, i to napišite. Ljudi mi govore da to zvuči čudno, kao programiranje. Ali ako bi trebalo da izaberem samo jedno od to troje, na čemu bi trebalo da idem, šta je najvažnije? Nema sumnje. Ali potrebna mi je metafora da tako nešto izrazim. Ako možete zamisliti veliki projektor od $200.000, on je sredstvo, to je vaš mozak, softver je film sa slikama i reč. Ako imate samo sjelicu od 20 vati, vaša rezolucija slike koju gledate bila bi toliko slaba da ne biste ništa videli. Ako stavite sjelicu od 200 vati, sve bi oživelo. Desilo bi se. To radi vaš srednji mozak i ako bi mi neko tražio da se odlučim, ja bi se odlučio za srednji mozak, za emocije. Osjećanja su deo najstarijeg dela mozga, reptilskog. Da li ste znali da imamo i reptilski mozak u glavi? Sada želim da napišete ono što može biti prepreka na putu ka vašem cilju. Ono što bi vas moglo sprečiti. What might be the cross current or roadblock that might interfere with you attaining your goal? The cross current or roadblock that might keep Postoji stara poslovica.
Uvek dobijate ono što želite. Mada to ne mora uvek biti ono što tražite. Šta sad to znači? Daću vam primjer. Jednom mi je došla žena koja je htjela da oslabi hipnozom. Ispostavilo se da kad sam pod hipnozom pitao da li želi da oslabi njena svest, ona je rekla da, a njena podsvest je rekla da ne želi. Tražila je da ponovimo. Ali ja sam rekao da neću. Ne bi nikad uspelo. Ona to stvarno nije želela. Ispostavilo se da je bila velika žena i da je se dopadalo takvo telo i kada bi se negde pojavila, ljudi su obraćali pažnju na nju. Sve dijete na kojima je bila nisu uspevali. Drugi primjer. Jedan čovjek mi je došao očajan, htio je da ostavi pušenje. Uradio sam istu stvar. Na svesnom nivou je rekao da želi, a podsvest je rekla ne. Pitao sam da li je spreman da prestane za 1 mjesec, ne. Za 2 mjeseca, ne. 3, 4, da. Pitao sam šta se dešava. Ispostavilo se da je arhitekta i da je radio na projektu koji je trebalo da završi za 4 mjeseca. Posle toga je prestao da puši. Zato ćemo mi pokušati da uklonimo te prepreke sa vašeg puta i danas popodne ćemo više raditi na tome. Na tehnikama koje ćete sami razvijati kod kuće. Vrlo malo ljudi gleda na to kako se stvaraju te prepreke. Većina nas ne obraća pažnju na te prepreke na putu i kada naiđe na njih mora da uspori vožnju. To je loša psihološka navika. Da li imate kvaliteta i dovoljno snage u sebi da postignete cilj? Primjer, jedan čovjek je trebao da kao iskusni prodavac drži predavanja ostalima, nije imao samopouzdanja. Zatim je otišao na kurs i popravio samopouzdanje. Give an example. Young man up for sales promotion, which had meant giving lectures to other salespersons. He had zippo confidence, none. So what did he do? He went out and took a course, joined Toastmasters, thank you. And it just improved his confidence. He became he was a good speaker. Jedna žena se nadala da će dobiti unapređenje na poslu, ali bila je užasno neorganizovana, pa je išla na kurs da se sredi. Znači, morate u sebi razviti kvalitet da dođete do cilja. Konačno, plan akcije. Možemo sedeti ovdje i raditi na mentalnom softveru. Stvarati lepe slike, ali ako ne uključimo mašinu, nema ništa. Ceo proces se ovdje vodi da bismo ponovo obrazovali i reprogramirali vašu podsvest. Kao što Bob često govori, stvorili smo navike kroz uslovljavanje, a onda naše navike preuzimaju i stvaraju dalje nas. Ako imate navike koje vam se ne dopadaju, ovdje ih možete reprogramirati. Sve ono što ste vi danas desilo se na ovaj način. Možda ne tako sistematično, ali ovako se to dešavalo čitavog vašeg života. Znate li ko je još radio? Pogledajte vaše telo, pogledajte vaše zdravlje, prihode, radno mesto. Da li ste zadovoljni? Da li se bavite poslom koji volite? A vaša infrastruktura, prijatelji, sve su to refleksije ovoga ovde. Dopadalo vam se to ili ne?
Sada treba da pogledamo i neke tehnike vizualizacije. Neki ljudi samo zatvore oči i imaju sliku. To je dobro. Ali ovdje ćemo vas opremiti izborom tehnike koje odgovaraju vašoj ličnoj psihologiji. Prva tehnika je tehnika kolaža. Sa njom, vidite je gore, pomislite na 5 ili 6 slika vašeg cilja. 5 ili 6 različitih slika vašeg uspeha. Jedna slika je finansijska nezavisnost. Druga bi mogla biti da imate dovoljno hrabrosti. Treća da možete to i to i tako dalje. Zamislite 5 ili 6 slika za vaš kolaž. U redu. Druga tehnika je treptanje ili bljeskanje. Vaš cilj je jasan, onda sklopljenih očiju ga palite i gasite kao u diskoteci. Sve više ubrzavajući, onda usporavate. Ne bi trebalo to da radite u dužim intervalima od 30 sekundi. Različite studije su pravljene i po njima treba to da radite najviše po 30 sekundi. Uradite pa stanete. Po efektima, posle 30 sekundi, koncentracija pada. Building up to 30 seconds and immediately after 30 seconds is a big drop-off in terms of effectiveness. So, strobing and flashing. Our third technique. Treća tehnika je kompjuterski generator. And this is where you picture a Zamislite kako sedite pred kompjuterom. Onda u intervalima od 30 sekundi zamišljajte kako hiljade malih strelica stvaraju sliku vašeg cilja. Tako vaš mozak dobije ideju da stvara nešto ni iz čega. Četvrta tehnika je multifokus. Ovdje zamislite da iz vašeg čela ide zrak energije, projektuje vaš cilj. Drugi zrak ide iz vašeg srca, a treći iz solarnog pleksusa. Tako imate 3 slike iz glave, srca i duše. Imate lepu sliku koja je hologram i tako programirate ta 3 moćna centra. Mislim da je 5. slika eksplozija. Ovdje, zatvorenih očiju, zamišljate 3 faze cilja. Stanje pre cilja, to je sad. A za 2 sekunde neka to eksplodira i na tom mjestu neka se pojavi slika cilja u živoj boji. U detaljima, kao da ste postigli svoj cilj. Uradite to nekoliko puta za 30 sekundi. To je jaka poruka. Ovako je nekada bilo, ovako je sada. 6. slika, a mislim da svi mi to radimo. To je kad vizualizujete svoj cilj, a onda iskočite. Ponekad ljudi mogu da izađu iz svojih tela. Većina sportista koristi ovu metodu. Skijaški tim Kanade sa kojim ja radim koristi taj metod. Izlazi iz tela gledajući kako se spuštaju voze. Ali želim da se sada vratimo kolažu.
to the very first one, to the collage image. And I want you mentally, very quickly, hoću da vrlo brzo smislite 4 ili 5 slika za vaš cilj. Neka svi sklope oči i zatim krenite sa jedne slike na drugu i to sve u roku od 30 sekundi. Uradite to sa strašću. Ako mogu da predložim, prve 2 nedelje koristite tehniku kolaža. Razlog za ovo je što vaša podsvest drugačije predstavlja vaš cilj. Now, the reason for this is it's giving your subconscious kind of different representations of your end goal. Posle 10 do 12 dana vidjet ćete da vam jedna slika zaista govori. Onda pomislite, to je ta. Ta će me odvesti do uspeha. Onda možete početi da koristite tu sliku za druge tehnike. Za one koji su vizuelci, predložit ću da za početak uključe i ostala čula. Ukusa, mirisa, dodira, sluha. Ako ne koristite ostala čula, ona će otupeti. Neke od njih smo već izgubili. Važno je da koristite čitav mozak i to je najbolja strana ovog programa. Ubrzat ćete na taj način čitav proces. Ranije sam pomenuo važnost detalja. Radio sam sa sportistima, olimpijcima. Ovo je tačan rukopis koga su koristile 2 kanadske sportistkinje. Bile su u finalu na olimpijadi u Los Angelesu 1984. godine. Skoro svi sportisti koje znam su pisali o svojim ciljevima, a zatim to iščitavali više puta. And so they have it, and then they just go over it and over it and over it. And here's their script. Evo teksta. Spremni smo za takmičenje. Sa šminkom na licu izgledamo sjajno i zanosno. Osjećamo auru naših uzbuđenja dok plivamo zajedno. Kroz sinhrono plivanje osjećamo se kao jedna. Kada pristupimo ivici bazena, primetimo pingvina i morskog lava smešnog izgleda. To su naši protivnici. Pre ulaska u vodu udahnemo duboko i opustimo vilice. Pogledajte taj detalj. Kad skočimo u vodu, osjećamo eksploziju energije oko nas. Naša tela se kreću kroz vodu. Mi smo u drugom svetu. Mi smo kao jedna. Kada krenemo na ronjenje, posljednji put mi osjećamo kako ćemo postati pobednice. Iskačemo iz vode jednom, drugi put, publika nas pozdravlja, popularne smo i obožavane. Očigledno smo najbolje. Izlazimo iz vode, ocene su najviše. Kanadska publika je podivljala od oduševljenja. Znamo da smo pobedile. Dok nam stavljaju zlatne medalje oko vrata, osjećamo njihovu težinu. Mašemo publici, slušamo našu himnu. Važni su detalji. Poruka koju šaljemo podsvesti je da je sve to stvarno. To je važnost detalja. Postavljajte ih što više možete. Druga stvar su
vaša očekivanja. Sjećate li se kako smo govorili kako da probudimo džina? Želja, očekivanja i mašta. Želju imate, inače ne biste bili ovde. Očekivanje je kritično. Daću vam primjer za to. Da vidite kolika je moć toga. Pre nekoliko godina hirurg je radio sa anginom pectoris. Nekada su ljudima otvarali grudni koš i povezivali aortu. Doktor Bičar je odlučio da napravi studiju. Polovinu ljudi bi zaista operisao, a drugu polovinu bi samo otvorio i zatvorio. Ništa ne bi operisao. Oni koji nisu bili zaista operisani su samo zbog svojih očekivanja pokazali rezultate ozdravljenja. Jednoj ženi su dali lek protiv povraćanja, ali ona je i dalje imala iste tegobe. Zatim su taj isti lek stavili u drugačiju ambalažu i ponovo joj ga dali. Popila ga je i odmah joj je bilo bolje. Takvih primjera je bilo mnogo. Vaša očekivanja su vrlo važna. Postavlja se pitanje kada i kako treba da se programiramo. To je veoma važno. Postoje dva načina za to. Možete to raditi onako kako sada radite. Ja bih preporučio da nađete neko udobno mesto kod kuće, da se udobno smestite i nekoliko puta duboko udahnete. Onda da iz desnog mozga u detalje prizovete svoj cilj, u isto vreme počinjete da govorite sa sobom i da prizovete emocije. Tako ćete jednovremeno programirati sva tri mozga, reči, slike, osjećanja. Radite to po 30 sekundi. Onda uradite to ponovo. I preporučujem da se radi 2 puta.